Leo sasa tunaenda kuzungumzia comment maintenir your car, maintenance ya gari yako. Ulishapata permis de conduire na ulishanunua gari na unajua kutembeza, si ndio? Unajua kutembeza, unaweza toka hapa na gari, unaenda Melbourne, unaenda kushule, unaenda kusoko, uko na permis de conduire yako, hauna hata shida hata moja. Sasa ile gari yenye unanunua inatakikana uijue, at least ujue kitu kidogo kidogo kenye kinaweza kutokea mbele wende uite mekanisie, wewe mwenyewe unaweza kujifanyizia. Kama uta maintenir gari yako, tuko na point ya kwanza ni identification des problèmes. C'est-à-dire kugari kunaweza kuwa shida, utazijua namna gani. Ni sawa? Kitu ya pili tutazungumza juu ya tableau de bord. Unaenda unatembeza gari yako, lakini unaona pale mbele yako basha kutilia ka tableau. Kale ka tableau kanakuwa kanazungumza na wewe, kanakuambia benye biko binaendeka mu ile gari, lakini saa zingine wewe hautajua juu yako uko novice. Kitu ya tatu, carburant à utiliser. Ndani ya gari zilitengenezewa, lakini gari zote haziko sawa. Carburant gani utatia moto gari yako? Ni sawa? Usiende kamata carburant ya mtu mwingine njoo utie moto gari yako, utaharibisha. Lazima ujue gari yangu kumbe ni hii carburant ndio inaingia ndani. Na mwisho tutazungumza juu ya pneumatique wakati pneu inakutobokea. Groupe ya mécanicien, ingénieur, mécanicien, électricien, électromécanicien, pale ndio kwenye wanakuliaka franga. Kunini? Identification des problèmes ndio shida pale. Ukisha jua tu kenye kinatokea kwa gari yako, wewe ujue kama unapata solution. Na ndio pale kwenye watu wanalipiaka franga mingi sana. Lakini kama uko wa mesure ya kuidentifie, kujua kuna kitu kenye unaweza kujimalizia kwa nyumba. Ndawaelezea ile mapoint, lakini hapa kuko siri moya. Hii ni siri. Unaona baba anaandika fix. Hii ni teknolojia mpya yenye inaweza kusaidia kama uko kwako kunyumba kuidentifie kitu gani yakiendeke moto gari yako. Teknolojia mpya hii. Na hii haina bei sana. Hapa tuko na nini? Tuko na smartphone zetu. Unaona? Uko na gari yako, uko na haka kachuma, na uko na smartphone yako. Angalia hapa banachapa gari na kisha banachapa telefoni. Angalia hapa banachapa fungulo. Unaona banachapa mafungulo. C'est très facile. Unaweza kujua kenye akiendeke kwa gari yako. Kuna maswali mawili. Ndio. Ya kwanza ni ile yenyewe nasema fix. Aka? Ndio. Unajua tuko tunanunua magari zenye ziko second hand. Ndio. Kufika kunyumba ile gari unakutana iko na probleme kama 5. Ndio. Na kule kwenye ulienda kununua walikwambia kama gari ni sawa. Ndio. Ile kitu mtu anaweza itumia kusudi ajue kama tanunua gari mzuri ama. Okay. La fois passée tulizungumzaka juu ya hizo shida za kununua magari. Na tukapatia batu makonseil. Ba Australien ni batu wanakuwa wana respecte mavalere zabo. Umu Australie muzima. Kuko kitu wanasema valeur australienne. Cela veut dire que muko ndani respect. Unasikia? Muko ndani freedom na muko ndani egalite. Kukutana Australia mwenye anasema bongo juu ya mambo ya biashara iko ngufu sana. Lakini kuko mamarshe za wametogari ku Facebook. Ukasoma mzuri pale ku Facebook,
Mtu anauzisha gari yake, anasema yeye haiko technicien, unasikia? Na anasema kazi yake haiko ya kuuzisha magari, ile gari anayeuzisha gisi iko. Wewe ukuye uikontrole, ukaipenda uikamate gisi iko, c'est fini. Alisha kuambia. Tunasikilizana mzuri. Hiyo kuko riske mrefu. Lakini aba bote biko na mamezo ya kuisha mametogari. Aba bote nye biko na mamezo, unafika ini nyumba wanaoisha mametogari ya second hand, ini nyumba wanaoisha mametogari ya second hand. Hakuna gari enye inaujishiwa bila control technique. Zile gari zote ziko na garanti. Na garanti ya kidogo ni miezi 3. Acha sasa tusaidiane. Unasikia? Baengineer wenye balitengeneza mametogari baliona kama haiko kila wakati tunatengenezea watu mametogari ndio watakuwa narudia kwetu asili kuna maproblemu. Kazi haitafanyiziwaka na hakuna kitu kitaendelea. Kumbe bale batu benye biko na mametogari hapo tubatilie mule ndani kitu wanasema tableau de bord. Tableau de bord utaikutana ndani ya gari yako iko hivi. Jo tableau de bord yako hii iko pale. Suko na vola yako banakutilia pale mbele uone venye viko vinapita. Ni sawa? Ile ndio wanaitaka tableau de bord. Uone venye viko vinapita na ile ndio itakusaidia juu ya identification de problème. Probleme kwanza ya kwanza yenye kila mtu anaonaka ni nini? Angalia banakuchapia ka kitu kenye kiko saa hivi. Tuseme ka kitu kenye kiko hivi kana kuonesha sasa station, kana kuonesha sasa station ya pompe. Tunaenda kutia karibira kule kuma station. Bana kuchapia ka kitu kiko spal ka kuonesha station ya pompe banatiana ka kitu kama hivi. Ka kuonesha hii ni station ya pompe. Hata kama uonake utasema hii mbona nafanana sasa ni pompe. Iko tunatia karibira. Alafu wewe uko unatembeza motogari, haujui yako kitu. Kisha unaona mbone aka kanakuya hapa kanawaka, tale na waka. Unasikia? Satele na waka haitawaka couleur verte, haitawaka couleur ya rouge. Inawaka couleur ya jaune. Couleur jaune wakati mulisoma ile bitabu yenyu mbele mupate permis, ile couleur ya jaune ni kukwambia angalisho, hatari iko inakuya, lakini hatuko muhatari, lakini angalisho. Ni sawa? Angalisho mbele kuko hatari, lakini hauyakuwa muhatari. Tunasikilizana? Sasa wakati haka pompe kako unakaona kiko pa mtableau de bord yako kanawaka, ile ni kukwambia kama angalisho karibira enye ulitia motogari yako iko nende na punguke na tafuta kuisha. Sasa ukaona tu ile na waka, usingoe kwenda mara moja ku petrol station na uongeze s'il vous plaît, juu tutasumulia juu ya karibira utilize. Acha pale ni profite ni kuambia ongeza karibira enye iko approprié mu motogari yako. Karibira enye unacheka mu motogari yako unaijuaka namna gani? Naye anaweza kudijibia. Ukifungua ile fasi ya kutia karibira kumfuniko banaandika karibira yenye. Wakati unaenda ku petrol station, jua kama mfuniko yangu kwenye mimi natiliaka karibira iko ku gauche ama iko ku droite. Ile nao unapasha kujua. Jua nini? Usizungurushe pale uko na amburie watu.
na utaenda kupompe ya wapi? Unapisha jua inakuwaka kugosh, kumbe hapa acha niingie hapa huku kugosh njoo kwenye iko. Wakati kifuniko ya nje najifungula, mbele ufungule ile busho, pale kunaandikiwa kama ni unlead 10, kama ni unlead 91, kama ni diesel, kama ni nini, kama ni gas, itakwambia mie sonesha fungula. Mbele ufungula hii busho utie ndani karibira, angalia kwanza, soma kwanza hapa, uangalie engine injeka ndani ya motogari yangu. Kisha tik 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 tik. Mbona mtu anasema mimi sikuchia clignoteur? Unasema ngoja nisimamishe pembeni niangalie. Unasimamisha gari yako pembeni, unachia clignoteur ya kugoshi. Kwenda kuangalia huko nyuma haiwaki. Lakini ya mbele iko natumika. Nasema Mungu wangu, huwa nyuma angenigonga na wangenifunga hapa, ningekuwa makosa. Kitu gani nitakuonesha? Kama walisha kuambia kitu unakijuaka na ni rahisi. Unajua hizi ma clignotant inafanyaka 60 à 120 impulsions par minute. Kama iko nafanya tik 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 tik, iko natumika mzuri. Uko nafanya tik 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 mbio mbio, tunasikilizana mzuri, tusikilizane mzuri. Inafanyaka tik 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 tik, ukakontrole na iko natumika mzuri. Lakini uko nafanya tik 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 tik, ile nikukwambia ampule moya ama ya mbele ama ya nyuma moya ilisha kulungula. Haiko kitu, haiko maji enye ya kusema tunda kuita mekanisi, hapana. Na ukaita mekanisi, saa zingine kushanjelele ampule saa zingine $50. Hapa wanaangaliaka kazi, wanaangaliaka na muda. Wanaangaliaka na muda. Wakati gani ulikuya na muda, atafanya muda ngapi pale na ataacha kazi yake nyingine. Anakuambia leta $50, anashanjia ampule. Na hapo ampule ni $5. Lakini we mwenyewe kama ulisha kuidentifie ile problemu, na saa wakati tulikuwa tunasoma noyo akari walituambiaka kama inaenda tik 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 ku ritme iko sawa, lakini kafaa tik 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 amaki ampule moja inalungula. We mwenyewe hata kunyumba mtu kama ta tournevis unafungula na unashanjele ampule, unashanje. Haiko kazi ya nguvu. Ni sawa? Basi hapa ku tableau de bord kuko kitu kibaya kenye kinaharibisha kama metogari. Na ile ni nini? Mara mingi ile napatanaka na nini? Na indication enye utaona hapa. Uko natembeza wao angalia, au jali na vile vyote, tune kugosho, tune kununua nani sambaza, tune meleburu, bani tembeza meleburu, mimi niko fit, niko strong, sawa. Eske ulikuwa na respecte benye tableau de bord yako na kuonesha? Unafika clé de contact, wakisha tu clé de contact, angalia kuko kitu moja iko hapa, bana kuchapia hapa ka kitu ka hivi, kiko saka thermometre, kisha hapa banatia H kusema hot, hapa banatia L kusema loud. Unasikia? Alafu kuko kaeguye kiko hapa. Unasikia? Hivi naendaka pamoja. Tunasikilizana? Qu'est-ce qui se passe? Wakati unawasha gari, ilibambia kama gari iko kama mtu mzima. Wakati kuna tembea haiko mgonjwa, ukakamata thermometre unamutia humu, unamupima, utakutana kuna combien de temperature Celsius ngapi? 36 37. Hapa tuko na baganga, ukapima mtu ujue mtu iko normal. Ama ile ni temperature normali ya mtu mwenye iko mzima. Na gari nayo
iko na temperature normale yake wakati iko natembea. Tunasikilizana? Gari, usiona se gari napataka moto ugana. Ile gari muko ndani ma system ya kuteremusha ile moto de façon que ile machuma ibakie ku temperature yenye ko normal enye na variaka entre 60-80 degrés centigrades. Tunasikilizana? Cela veut dire que kama gari iko normal, utakutana temperature ambiante inarenye mule ndani ni 60-80 degrés centigrades. Ikapanda yulu, jua kama gari yako inaanza kuleta shida. Utaangalia wakati asubuhi unademare gari yako, utaona aga ka flash. Kwa hii system ya temperature kiko hapa chini, gari ya shofe. Tunasikilizana? Aga kiko hapa chini. Wakati unaenda kunatembeza, kalenda kiko kanapanda 30, 40, 50, 60, maximum 80, hata jua wake namuna gani haitatoka pale. Tunasikilizana? Ile temperature selo ba mekanishe tutabizungumzia siku nyingine wakati tunaanza ingia ndani ya mamotere. Sasa unasikia pale mlisha kamilika na baonesha sasa hivi inakuwa hivi binakuwa hivi binakuwa hivi. Lakini jua ni kama mtu. Utakutana ile temperature inabakia pale. Jua ipande, ishuke, kama motogarisha tembea na Melbourne urudie wende wapi, temperature iko pale. Lakini sasa ukapata tu kitu wanasema fuite mon système de refroidissement. Cela veut dire que moteur disho na kuwaka pale kwetu tunatiaka mai mu radiateur, lakini uko batiake mai mu radiateur. Tunasikilizana? Uko wanatiaka kula ndio wanatiaka mu hapana mai ni kule kwetu, na ndio maana mamtogari za kule kwetu asikawi yake. Uko wanatiaka kula, na hapana kutia kula enye hayakuwa diliwe, ni kula enye isha kuwa diliwe. Hapana kutia ile kula iko sasa matope, hapana, ni kula yenye iko sasa mai unamwangia ndani ya radiateur. Tunasikilizana? Na hapa utatia mu radiateur, tuko na ball kwenye unatiaka inafika ku niveau supérieur, ile kula inakuwa ya rouge ama ya vert, ile njo wakati moteur mapiston ziko zinapanda au zinashuka chini, temperature inapanda, ile mai njo inaenda na circuler kule mu maparoi ya moteur kupunguza temperature. Tunasikilizana mzuri? De l'entretien juu ya kuevite corrosion. Unajua kwenye mai iko pamoja na chuma inaleta kutu. Mai na chuma italeta kutu, kisha bakia siku mingi pamoja, mwisho na mwisho chuma inakulika. Ndio maana wanatia kile system ya kula juu ya kuevite ile corrosion iende mwile maparoi ya masilendre. Sasa kubahati mbaya weye ile ball unatiaka ndani kula ilishaenda na shuka chini. Haukukontrole. Mbele ya kutoka hapa tunafungua mtogari yangu niwaoneshe. Ibe mimi kidogo. Wao kukontrole, wewe ule bwana kuita wapi kwa mariage? Melbourne ama wapi Melbourne kuja hapa mariage. Bwasha gari kuya. Fika munjia hapa kama ni Kalobeye kama ni wapi au yafika ataki motogari ndio washa kina moto kabisa pano tutakufia huko unakimbia. Mtu anaita kwa mariage iko na bala. Wewe uko pumbafu wewe. Wanja kuangalia mtogari yako. Kula niveau ya kula ilikuwa iko chini. Sasa ile kula enye inapaswa kutosha ile temperature de façon que temperature ibakie normal ya fonctionnement ya motogari yako, niveau iko chini. Kama niveau iko chini, motogari natembea makilometre na makilometre, na hapo kuna waka maperte, ibanasemaka maperte par effet Joule. Cela veut dire que kitu kenye kio kinatembea kwa kitu kia moto, kuna waka inapitisha chaleur kidogo. Unasikia? Hakuna fuite mais kuko perte par effet Joule. Ile chaleur nene napunguza kidogo, ndio unaona watu wanakuwa wanaongezea kisha miezi 2, kisha miezi 3 unapaswa kuongezea. Unasema mbona motogari yangu haina fuite? No, kuko perte par effet Joule. Na sisi binadamu pia tunaendaka tunatembea est-ce que shona mtu sona kunya maji unaona kwenye maji inapitia? Ushona kwenye maji inapitia? Kama unaenda kupetia besoin,
Ndio, lakini soko unatembea mtu anakuwa na dégager chaleur. Unasikia? Na sona dégager chaleur umu mapor ina diminue quantité ya mai yenye iko mwili yako. Ni sawa? Ndio vile na motogari nayo inakuwa ina dégager chaleur, ile chaleur inakuwa na diminue ile quantité ya mai yenye iko ya kula, unakutana sasa ile kule na teremuka chini. Sasa wewe kama ukukontrole unakuya niveau ya kula ikakuwa chini, make sure ke a un certain moment ile temperature niko ndani ya motogari yako haitakuwa maîtrisée ku normal yake, inapanda yulu, na wakati temperature inapanda yulu, unajua ni chuma kwa chuma binaenda binakutanana, jua kama pale moteur bloqué. C'est fini. Hakuna reparation tutafanya, tutakwambia tia motogari yako pale, ngoya tutafute identité ya motogari yako, tukuzie kwa motogari zilifanya accident ingine moteur, tutie mule ndani na hii tupa. Na ile operation itakukula 3000 à 3500 dollars. Kwa motogari ya kidogo. Tunasikilizana? Sasa recommandation yangu ni nini? Hapa ku tableau de bord yako kila wakati angalia indicateur yako isipande yulu, angalia isikue rouge, isifanye tak 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 tak. Na kitu ingine ya mubaya ni wakati unakutana unawasha motogari yako, uko unatembea unakutana hapa ndani ya gari ka kitu saka hivi, hii ina represente moteur. Unakutana moteur, njoo ile gari yako unakutana kakitu katala saka moteur kana waka. Ile ni ugonjwa mbaya sana. Na kama unaenda kununua gari ukawasha gari unatembeza ukoona kale kakitu kiko saka moteur kana waka, achana ile motogari pale. Ile ni ugonjwa mbaya sana. Moteur unawasha gari kisha unaona moteur njoo inakuya. Wakati ile moteur inakuya ni kukuambia kama hii gari yako hata kama iko na waka iko na problem ku niveau ya moteur. Tunasikilizana? Sasa hapa probleme ya pneumatique. Inasaidia gari. Na barabara za Australia zinasafishiwa, iko rare kukutanana na msumari, ikuwe tu bahati mbaya njoo nakutanana na kitu maka na tobola pneu yako. Na batu mingi Tanzania mapneu za Australia za motogari yako sasa kwetu ase bwana kwa tushanje chambre air bila bikwake hapa. Hii ndio tunaita bande de roulement, inakuwa na kanyanga chini. Fasi ya manjoloko. Ndio inakuwa na kanyanga kubulongo. Wakati gari iko natembea hapa kwa Australia, sasa kama polisi na kushimamisha itakwambia inaangalia mapneu yako. Kuangalia ile mapneu kama bande de roulement yako ingali, na kama bande de roulement ilishaisha watakukonseiller uende ushanje mapneu. Juu hii mapneu yenye haina bande de roulement, ile pneu inaweza wakati unafunga fre inaweza kutereza kugudro, ama wakati mvule inanyesha unaweza funyanga fre inatereza juu bande de roulement manjoloko ya kujikamatia ya kufanya adherence na barabara ilishaisha, unafanya accident. Alors sasa wewe uko unaendesha motogari kananya kama msumari kanaingia. Sasa juu ndani muko ndani pression, wakati kale kama msumari kaliingia pression yako ikavuya na ikapungua, ikenda iko na pia pole. So kuna unatembeza ukafika fasi fulani, mbona hii pneu pepo napunguka sana paraporo ya hizi zingine, unasikia? Unasema ngoja kwenye niende mbele nirudie nyuma niangalie, unakia kutana mko ndani kama msumari. Ni sawa? Kama unakutana mko ndani kama msumari ni rahisi.
usishinde kuna bomolana na mapide, unaleta maexercice mingi. Wewe batu mingi wanatembeaga mametugari zao wanatembeaga na ka compresseur. Aka ni ka compresseur kenye unatiaka pale kwenye mtu anatiaka alim cigarette. Ukisha kachomeka pale utaona kiko na kamba ya mrefu. Hii kamba yake iko mrefu, s'il vous plaît. Unaona? Hii kamba iko mrefu de façon que inaweza hii kamba iko mrefu. Ukaichomeka ndani ya gari yako, hii compressor inaweza saidia pneu ya mbele na saidia pneu ya nyuma kama ushakuchomeka. Ni sawa? Kamata click yako hii, si ndio hii? Tia kwenye banapandisha click. Kamata hii click, pandisha kwa ile pneu yenye inatoboka, ikuwe yulu, unasikia? Ikisha kuwa yulu, utafanya namna gani? Sinani hii. Kama msumari kanaingia ndani. Kamata pens kama hii, unasikia? Kale kama msumari kokota. Tunasikilizana? Msumari wakati natoka, kamata hii nettoyer. Unaona kuna mabitu sasa manjoloko. Kamata hii nettoyer, ingiza pale, sukula. Unasikia? Ukisha kusukula, sasa kamata hii na hii moya. Unakamata hii moya hii, unaitosha, unachomeka huko ndani na kuwa hivi. Unaona gisi iko hivi. Unakamata aka injo wanakuwa naso bana kolena, unatosha hii, ingiza hivi. Sawa? Ambapo unaingiza ndani, unakunja, inakuwa na extremity ya hivi. Utafanya namna gani? Kisha unakamata hii hapa, ingiza mle ndani. Ukishamuingiza mle ndani, kokota. Sona kokota, hii inabakia pale. Inakole. Après ikisha kukole, utafanya namna gani? Kamata hii glue kidogo, pagala pale. Sawa? Kamata compressor yako. Hii ukisha kuichomeka, unafunyanga hapa. On, inawaka mbrrr. Alors unakamata hii, unajua pale kwa banaingizia pepo. Unatia pale kwa banaingizia pepo. Sasa utatia ndani pepo ya namuna, quelle quantité ya air utatia mule ndani? Kila gari iko na quantité ya pression yenye wanatiaka ndani na inaandikiwa pale kwa pneu. Hii operation hii ya pneu kutoboka haiwezi kufanya 15 minutes kuitengeneza.